श्री ठाकुरंगर वंश परिचित वंशावली परिचय ठाकुर लिखिंट स्वयं श्री ठाकुर निजर वंशावली संपर्क में अति गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान पूर्वक जनाना शेषामृत पूर्व सप्तपुरुषंकर परिचय अति प्रांजल भाव में उल्लेख कर ऐतिहासिक तथा तथ्य अनुसार उत्कलर राजा प्रताप रुद्रदेव शासन अधीन राज महेंद्रीर शासक थांती राय रामानंद। वर्तमान भरद्वाज गोत्री रामानंद थिले तांकर परम सुहृद। उभय बंधु श्री चैतन्य देवंक शिष्यत्व ग्रहण करी पुरुषोत्तम क्षेत्र में बास करथिले। क्षत्रिय रामानंदंकर दुई पुत्र वैकुंठ और हृषिकेश। राजा प्रताप रुद्रदेव वैकुंठंकर कार्य कुशलतार प्रीति थिले एवं तांकर करण कार्य पई से मध्य सुपरिचित थिले। वैकुंठंक पुत्र गोपाल एवं गोपालंकर दुई पुत्र मंदर और गंगाधर दुहे बहु ज्ञानर अधिकारी थिले और उत्कलीय शास्त्र पुराण इत्यादि धुरीण थिले। गंगाधरंकर दुई पुत्र आरत और भरत आरत परवर्ती अवस्था संन्यास व्रत ग्रहण करी आर्तत्राण बाबा नाम प्रसिद्ध लाभ करथिले और खंडगिरी ठारे उपाधिस्थ होइथिले, जेउठारे कि खंडगिरी शांति आनंद आश्रम गढ़ी उठी। भरतंकर दुई पुत्र सत्यवादी और गोपीनाथ। सत्यवादींकर तीन पुत्र लोकनाथ सोमनाथ और सर्वकनिष्ठ हेले ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव। श्री ठाकुर कहिसंती तांकर पूर्व पुरुष माने जगत चरणाश्रय भगवत चरणाश्रय करी धन्य हो जाइछंती। एथिपई तांकर सप्तपुरुषंकर जयगान करिसंती। किंतु परिशेषरे ठाकुरंकर परठारु आ वंशर अग्रगति घटी नहीं बोली भजन शेषामृत ठाकुर स्पष्ट कर देइछंती। शपथ पुरुषमो कारणटी मोहि अभिराम ठार आ वंश मोर नाही। निजर वंशावली परिचय देवाक जाई श्री ठाकुर लिखिछंती सेहि रामानंद राय सेहि रामानंदंकर दुई गोटी पुत्र वैकुंठ हृषिकेश जे उभय पंडित। वैकुंठ बोली जे पुत्र राम वैकुंठ बोली जे पुत्र रामानंदंकर बड़ प्रिय अटंती से प्रताप रुद्रर। लेखा पढ़ा कार्य तांकु देले महाराण कौतुके डाकंती राजा सहे करण। वैकुंठंक एक पुत्र नाम ता गोपाल करण वंशे विवाह कले नृपराण। मंदर गंगाधर ए पुत्र अटे दुई महापंडित अटंती उपाधि की पाई। गंगाधरंकर हेले दुई गोटी पुत्र एक नाम भरत जे आरटी आरत। आरत गले समय वैष्णव होई खंडगिरी रे समाधि नेले हरि ध्याई। भरतंक बेनी पुत्र होइले जनम सत्यवादी गोपीनाथ दुईटी नंदन। से सत्यवादी तुम्हर जुगे जुगे भक्त वेदांग ज्योतिष शास्त्री अति सुपंडित। सत्यवादी करिले कतिनी पुत्र जन्म लोकनाथ सोमनाथ अभिराम नाम। भरद्वाज गोत्री रामानंद तापर वैकुंठ हृषिकेश गोपाल
ଗୋପାଳଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ମନ୍ଦର ଗଙ୍ଗାଧର, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଭରତ ଆରତ, ଭରତଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲୋକନାଥ, ସୋମନାଥ, ଅଭିରାମ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଆନନ୍ଦ ଗୱାର ହରି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ, ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ, ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲୋକନାଥ, ସୋମନାଥ, ଅଭିରାମ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଠାକୁର ବଂଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ବଂଶ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୁଲଭ ଭଙ୍ଗୀରେ ନିଜର ବଂଶ ଜାତି ଗୋତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜକୁ କେବଳ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ଦାସର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନୁହଇ ମୁଁ ବିପ୍ର ନୃପ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷତ୍ରୀ ଗୃହସ୍ଥ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନୁହଇ ମୁଁ ଯତି ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଶରଣ ଯେ ପଶିଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ଦାସାନୁଦାସ ହୋଇ ଅଛି ମୁହିଁ ତାଙ୍କ ପଦ ରଜରେ ମୋ ଅଭିଷେକ ହୋଇ। ଥିଲା ବଂଶ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧରାବତରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଆଜିକାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ, କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହିଁ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ତାଙ୍କରି କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦ ଗୱାର ହରି ଭୋଗ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ ଏବଂ ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ନାମ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ